ریکارڈنگ. This meeting is being recorded. ماشاء اللہ کرسی صاحب آ گئے ہیں. جی شروع کرتے ہیں ہم محترم صدر صاحب کی اجازت سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام حمد ہے اس خالق کے ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کنول کے لیے. میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام. وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے. ماشاءاللہ تو بادشاہ دی ہے تو سلطان و بحر بر، اور تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں. محترم سامعین، خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج کا بذریعہ زوم آن لائن مشاعرہ بزم علم و ادب گلاسگو اسکاٹ لینڈ کے زیر اہتمام منعقد کیا جا رہا ہے، جس کی صدارت جناب عبد الکریم قدسی صاحب کر رہے ہیں. ان کو اپنے اس مشاعرے میں دل کی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے کہ ان کا تعلق تو پاکستان سے ہے، لیکن ان کی شاعری یونیورسل ہے، اور آپ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں. اردو کے ساتھ پنجابی شاعری میں بھی کمال حاصل ہے. ان کی کئی کتابیں منظر عام پہ آ چکی ہیں، بہت سے سرکاری اور غیر سرکاری تنظیموں کی طرف سے انعامات اور ایوارڈز حاصل کر چکے ہیں. تحقیقی مقالے بھی یونیورسٹیوں میں لکھے جا چکے ہیں. اور محترم قدسی صاحب آج کل امریکہ میں مقیم ہیں اور آج کے ہمارے مشاعرے کی صدارت فرما رہے ہیں، اور ان سے درخواست ہے کہ ہمیں باقاعدہ اجازت مرحمت فرمائیں. جی شکریہ. آج کے اس پروگرام کے آغاز میں ہم درخواست کریں گے حمدیہ اور نعتیہ کلام کے لیے جناب عبد الحمید حمیدی صاحب کو، جو کہ کینیڈا ٹورنٹو میں مقیم ہیں، اور وہ کاروانی شعر و سخن کینیڈا کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور بہت سی ترنم کے ساتھ اپنا کلام ہمیں عطا کرتے ہیں اور مشاعرے بھی کرواتے رہتے ہیں. آج ایک بار پھر ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حمدیہ اور نعتیہ کلام سے ہمیں عطا کریں، نوازیں. جزاک اللہ بشر صاحب، بہت شکریہ. صاحب صدر کی اجازت ہے؟ قدسی صاحب اجازت ہے؟ پہلے میں 2 شعر عرض کروں گا حمد کے، اس کے بعد 4-5 شعر نعت کے ہیں. وہ خدا تم کو بھول سکتا نہیں، وہ خدا تم کو بھول سکتا نہیں، اس کے بندوں کو تم بھی یاد کرو، وہی ساری بلائیں ٹالے گا،
وہی ساری بلائیں ٹالے گا. وہ کرنا والا کٹھے ہی کعبے کے رب سے ہی فریاد کرو. ماشاء اللہ. نعت کے چند شعر عرض کرتا ہوں. قرآن کو ہم پھیلا دیں گے دنیا کی ساری زبانوں میں. یہ معجزہ آپ کا زندہ جاری ہے سارے زمانوں میں. ہم دھول ہیں آپ کے پاؤں کی کیا خوب ہماری قسمت ہے. دل آپ کا ہے جان آپ کی ہے شامل ہے ہم پروانوں میں. دنیا کا ان کو خوف کہاں جو تیرے چاہنے والے ہیں. وہ لرزہ طاری کرتے ہیں سب دنیا کے ایوانوں میں. بندے سے خدا کا سفر کیا دو انتہاؤں میں جا ٹھہرے. کعبہ قوسین پہ فائز ہیں اور بطر ہیں دونوں کمانوں میں. جہاں سوختہ ہے جبریل کے پر منزل ہے اس سے آگے کی. اس بار امانت کے ہیں امین بس آپ ہی دونوں جہانوں میں. قرآن کو ہم پھیلا دیں گے دنیا کی ساری زبانوں میں. یہ معجزہ آپ کا زندہ جاری ہے سارے زمانوں میں. جزاک اللہ. جی یہ تھے جناب عبدالحمید حمیدی صاحب ٹورنٹو کینیڈا سے خوبصورت حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے. ان کا ایک شعر مجھے بہت ہی پسند ہے. کہتے ہیں کہ ہم آئیں راہ میں قلب و نظر بچھائے ہوئے خلوص دل سے کوئی جو ہمیں پکارا کرے. آج ہماری پکار پر انہوں نے ایک خوبصورت کلام پیش کیا. بہت بہت شکریہ جناب عبدالحمید حمیدی صاحب کا. قبل اس کے کہ میں آج کے اس پروگرام میں یہ بتاؤں کہ پروین شاکر کی یاد میں آج کا مشاعرہ ہم منعقد کر رہے ہیں. میں چند اشعار ہمارے صدر محترم کے نام بطور ہدیہ تبریک ہمارے محفل کے ایک ممتاز شاعر ڈاکٹر منور احمد کنڈے صاحب نے ایک دفعہ تحریر کیے تھے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں صدر صاحب کی اجازت سے. قدسی کا علم و فن میں نمایاں مقام ہے اللہ کی طرف سے یہ اعلیٰ انعام ہے.
ایسا ہے وصف خاص کہ ان کا رواں قلم لہرا رہا ہے ہاتھ میں الفاظ کا علم. سب مانتے ہیں ان کو کہ وہ ہیں سخن کے پیر. بزم ادب میں آج ہیں وہ ذات بے نظیر. تاریکیوں کے شہر میں روشن دماغ وہ سینہ و تار شب پہ ہیں مثل چراغ وہ. رب سے میری دعا ہے کہ منصب عظیم ہو علم و ادب کے بادشاہ عبد الکریم ہوں. واہ یہ تو جناب ہمارے محترم کے نام چند اشعار. اب میں یہ بتاتا چلوں کہ جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ پروین شاکر کی یاد میں ہم نے یہ محفل سجائی ہے. خوابوں اور خوشبوؤں اور محبتوں کو اپنی شاعری کے قالب میں ڈھالنے والی پروین شاکر نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی وہ صاحبان علم تھا. ان کے خاندان میں کئی نامور شعراء اور ادباء پیدا ہوئے جس کی وجہ سے وہ اپنے گھر میں ہی کئی شعراء کے کلام سے روشناس ہوئی. جامعہ کراچی سے انگریزی ادب میں ایم اے کی ڈگری حاصل کی. درس و تدریس کے شعبہ سے وابستہ ہو گئی. تاہم بعد میں انہوں نے سرکاری ملازمت بھی اختیار کی. پروین شاکر ایک ہونہار طالبہ تھی. دوران تعلیم وہ اردو مباحثوں میں حصہ لیتی. اس کے ساتھ وہ ریڈیو پاکستان کے مختلف علمی اور ادبی پروگراموں میں شرکت کرتی. انتہائی کم عمری میں ہی شعر گوئی شروع کر دی. پروین شاکر کی پوری شاعری ان کے جذبات احساسات کا اظہار ہے. تاہم یہ پوری نسل ایک نسل کی وہ نمائندگی کرتی ہیں کیونکہ ان کی شاعری کا جو مرکزی نقطہ ہی یہی ہے اور ان کے کلام میں ایک نوجوان دوشیزہ کے جذبات کا اظہار ہے اور سادگی ان کی نظموں اور غزلوں میں نظر آتی ہے اور ان کی شاعری احساس کی جو شدت ہے اور اس کے ان کے دیگر ہم اثر شاعرات ان کے یہاں نظر نہیں آتی آج کے دور میں. انہوں نے زندگی کے تلخ و شیریں تجربات کو نہایت خوبصورتی کے ساتھ لفظوں کے قالب میں ڈھالا. سامعین، پروین شاکر بلا شبہ ہر آنے والی نئی نسل کے لیے ایک آئیڈیل شاعرہ کے طور پر ہمیشہ جانی جاتی رہیں گی. انہوں نے اپنے دور کے ہر بڑے شاعر کو اپنی شاعری سے حیران کر دیا. جذبوں کو الفاظ کے روپ میں ڈھالنا ان کا منفرد ہنر تھا. خوشبو کے تعاقب میں سفر سید کالج کراچی اور جامعہ کراچی سے شروع کیا. بالآخر اسلام آباد کے ایک بے رحم سڑک پر اس کا اختتام ہو گیا. اردو ادب میں جو مقام پروین شاکر کو نصیب ہوا بہت کم لوگوں کو حاصل ہو پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انہیں دار فانی سے کوچ کیے کئی برس گزر گئے لیکن انہیں آج بھی نوجوان نسل کی سب سے مقبول شاعرہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. بے شک. اب میں دعوت کلام دوں گا ہمارے ایک شاعر جو کہ جن کا تعلق ہندوستان کے شہر حیدرآباد دکن سے ہے اور آج کل وہ دبئی میں مقیم ہیں اور ہمارے مشاعروں میں باقاعدہ شامل ہوتے رہتے ہیں اور ترنم سے بھی کلام پڑھتے ہیں. میری مراد عبدالباسط انور صاحب، ان سے درخواست ہے کہ وہ اپنا کلام سنائیں اور اس کے بعد ہم دعوت کلام دیں گے لندن سے جناب رانا عبدالرزاق صاحب کو. انہوں نے آج کہیں جلدی جانا ہے اس لیے ہم جلدی فارغ کر دیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام حاضرین اور عاملین اور سامعین کے لیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محترم صدر صاحب قدسی صاحب سے اجازت کے ساتھ
ایک نظم اور غزل پیش کر رہا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ ہاں جی ہاں جی. اسے سب سے میں بتا کر یا اسے سب سچ بتا کر میں ہار جاتی تھی، وہ جھوٹ بولے گا اور لاجواب کر دے گا. معلقہ تھی پروین شاکر صاحبہ. اور میں نے پروین شاکر صاحبہ کے لیے کچھ لکھا ہے، وہ عرض کر رہا ہوں. ارشاد. محبت سیکھنی ہو جب کوئی پروین سے سیکھے. واہ واہ واہ. محبت سیکھنی ہو جب کوئی پروین سے سیکھے، دل و جاں وار کر اور ہار کر وہ جیت لیتی تھی. وہ چاہتی تھی محبت ایک ترازو جیسی ہو جائے. وہ چاہتی تھی محبت ایک ترازو جیسی ہو جائے، کوئی پلڑا کسی بھی دوسرے سے دور نہ جائے. وزن دونوں برابر ہوں تو دونوں ساتھ ہی ہوں گے. وزن دونوں برابر ہوں تو دونوں ساتھ ہی ہوں گے. کمی بیشی کسی بھی ایک کی سب دور لے جائے. وہ دور چپ لے جائے. سادے عرض کیا ہے، وہ چپ سادے ہی دل کی بات اور آنکھوں پہ لے آتی. وہ دیوانی پیار میں اتنی وہ دنیا بھول ہی جاتی. واہ واہ. ہے جتنی شاعری اس کی شکایت خود سے کرتی ہے. ہے جتنی شاعری اس کی شکایت خود سے کرتی ہے، کوئی الزام بھی اس کو نہ دے اتنا وہ مرتی ہے. واہ واہ عجب واہ جی واہ. دیوانگی تھی، عجب دیوانگی تھی پیار کی. ہاں یہ محبت ہے. یہ شاید عشق رب سے تھا جو سیکھی تب یہ چاہت ہے. امرتا پیار پریتم سے محبت ایک جیسی تھی. ساحر ملانا تھا، فراست ایک جیسی تھی. واہ واہ. میں جب جب بھی پڑھا ان کو، اچھا یہ میں نے امرتا پریتم اور پروین شاکر یہ دونوں بہت گہری سہیلیاں بھی تھیں، تو ان کا میں نے ذکر کیا ہے. واہ. میں جب جب بھی پڑھا ان کو لگے ایک آب بیتی ہے. مجھے نفرت سی ہو بیٹھی وہ دکھ سہ کر جو جیتی ہے. مگر دل کے چھپے کونے سے ایک آواز آتی ہے، وفا آواز کی آتی یہ ہے. ہنسی کوئل تھی نغمے کوک جاتی ہے. مگر دل کے چھپے کونے سے ایک آواز آتی ہے، وفا کی یہ ہنسی کوئل تھی نغمے کوکے جاتی ہے. نیا ایک باب کھولا تھا ادب میں اس حسینہ نے. نیا ایک باب کھولا تھا ادب میں اس حسینہ نے. کئی رنگ ڈھنگ اجاگر کر دیے تھے اس نگینہ نے. واہ واہ. شکریہ. قدر ہے پیار کی اس کی محبت ایک طرفہ تھی. قدر ہے پیار کے اس کی محبت ایک طرفہ تھی. زمانہ یاد رکھے گا محبت میں وہ ظرفہ تھی. بہت ظرف والی. زمانہ یاد رکھے گا محبت میں وہ ظرفہ تھی. پڑھا انور عقیدت میں لکھے دل سے یہ کچھ اشعار. پڑھا انور عقیدت میں لکھے دل سے یہ کچھ اشعار. نہ اس کو بھول پائے گا زمانہ اور نہ اس کا پیار. محبت سیکھنی ہو جب کوئی پروین سے سیکھے، دل و جاں وار کر اور ہار کر وہ جیت لیتی تھی. خوشی صاحب اپنے ایک غزل پیش کر رہا ہوں. ایک دوجے سے چھپاتے ہیں یہ دکھ دو نینا. ایک دوجے سے چھپاتے ہیں یہ دکھ دو نینا. کھل کے اظہار نہ کر پائے کبھی دن رہنا. سرخ آنکھیں جو تیری دیکھ کے پوچھا تجھ سے، جاگتی کیوں ہو یوں ہی رات میں مجھ کو کہنا. میں نے دیکھا ہی نہیں اشک بہاتی آنکھیں، دیکھ پاؤں گا نہ میں آنکھ سے آنسو بہنا. اپنا میں درد چھپا کر اسے ہنستا دیکھوں. اپنا میں درد چھپا کر اسے ہنستا دیکھوں.
अब कहीं सीखा मोहब्बत में ये सब कुछ सहना, फिर से मसरूफ हुआ लिखते उन आँखों पे गजल, उसने देखा नहीं इन आँखों में आंसू रहना, ये मोहब्बत की तड़प होंठ क्यों सी देती है, बात बेकार की होती है न दिल की कहना। आखिरी मिसरा है, मैंने अनवर सदा चेहरे की खुशी बतलाई, दर्द और कर्ब पे एक खौल चढ़ाया पहना, एक दूजे से छुपाते हैं ये दुख दो नैना, खुल के इजहार न कर पाए कभी दिन रहना। जी बहुत शुक्रिया। ये थे वाह जी वाह, क्या कहने। बहुत अच्छा। अब्दुल बासित अनवर साहब, बहुत खूबसूरत उम्दा कलाम पेश किया। कबल इसके कि मैं अगले शायर को मैं दावत दूं, मोहतरम सदर साहब की इजाजत से कुछ अपना कलाम पेश करना चाहता हूं। जनाब इरशाद। अर्ज किया है, अलम अंगेज है दुख आशना है, अलम अंगेज है दुख आशना है, मोहब्बत का मेरी आलम जुदा है, ना मतलब है ना कोई मुद्दआ है, वफाए दोस्त ही अपनी रजा है, ना पालो अपने दिल में कोई नफरत, ना पालो अपने दिल में कोई नफरत, मोहब्बत ही मोहब्बत का सिला है, जिसे शुक्रिया, जिसे देखो वही मातम कुना है, न जाने कौन दुनिया से उठा है, हमारे दौर में तो बस मुबश्शिर वडेरा ही कहीं पैसा खुदा है, वडेरा है कहीं पैसा खुदा है, अलम अंगेज है दुख आशना है, मोहब्बत का मेरी आलम जुदा है। वाह जी शुक्रिया। अब हम दावत कलाम देंगे जनाब राना अब्दुल रज़ाक आसी साहब, जो कि किसी तारफ के मोहताज नहीं है, महानामा कंदील अदब लंदन के मुदीर आला हैं और कंदील शेर व सुखन लंदन के चेयरमैन हैं। अपनी तंजीम की तरफ से हर माह मुशायरा करवाते हैं। 7 किताबें उनकी छप चुकी हैं और बहुत सी किताबें प्रेस में हैं। उनका तारुफ तो बहुत तवील है, लेकिन इसी के साथ इत्तफाक करते हुए उनको हम दावत कलाम देंगे। उनके 2 शार कुछ इस तरह से हैं, अहले चमन के हम तो सताए हुए हैं लोग, धरती की मांग खून से सजाए हुए हैं लोग, हम हैं जो इस्माइल की सुन्नत पे चलने वाले, हाँ सीना फारान से आए हुए हैं लोग। जनाब अब्दुल रज़ाक खान साहब आसी सहराई, उनकी खिदमत में दरख्वास्त है कि अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया जनाब मोहतरम शहजाद साहब। मैं आज गला भी मेरा कुछ ठीक नहीं है, पर कोशिश करूंगा मैं परवीन शाकर को खराज तहसीन पेश करने के लिए सदर साहब से इजाजत के साथ कुछ शेर आपकी खिदमत में पढ़ूंगा जो मकबूल आम हैं। परवीन शाकर के शेर हैं, कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, कौन जाने कि नए साल में तू किसको पढ़े, तेरा मेयार बदलता है नसाबों की तरह। वाह बहुत। एक शेर है उनका मकबूल आम, कुछ तो हवा भी सर्द थी,
कुछ था तेरा ख्याल भी, कुछ तो हवा भी सरद थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। वाह वाह, बहुत खूब। एक और है, लहू जमने से पहले खून बहा दे, लहू जमने से पहले खून बहा दे, यहाँ इंसाफ से कातिल बड़ा है। वाह, वाह, बहुत खूब। एक और मुलाहजा फरमाएं, न बहुत जाने कौन सा आसेब दिल में बसता है, कि जो भी ठहरा वो आखिर मकान छोड़ गया। क्या बात। वाह वाह वाह। इसी तरह उनका एक शेर है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है फूल किधर जाएगा। वाह 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 वाह। वाह जी वाह। सबा तो क्या कि मुझे धूप तक जगा न सकी, सबा तो क्या कि मुझे धूप तक जगा न सकी, कहाँ की नींद उतर आई है इन आंखों में। क्या बात, बहुत। तो ये तो परवीन शाकर के थे चंद अशार। मैं अब चंद अशार पेश करता हूँ, इजाजत चाहता हूँ सदर साहब से। जनाब अली। लिख के सब और आँख नीचे हाशिया लिखता हूँ मैं, वाह, लिख के सब और आँख नीचे हाशिया लिखता हूँ मैं, वाह, अपने हर मकतूब में दिल से दुआ लिखता हूँ मैं। बहुत खूब। वाह जी वाह, वाह। बहुत खूब। मैं नहीं तारीख दां लेकिन खबर रखता हूँ सब, वाह, मैं नहीं तारीख दां लेकिन खबर रखता हूँ सब, वाह, याद की आंखों में पिन्हा सानेहा लिखता हूँ मैं। सुहाने लिखता हूँ। वाह जी वाह। वाह जी वाह। मंजिलों की राह को ना मैं कहूँ मंजिल है ये, मंजिलों की राह को ना मैं कहूँ मंजिल है ये, पाँव जिस पर हैं मेरे वो रास्ता रखता हूँ मैं। वाह, बहुत। वाह, हिजर में जो हाथ आई लज्जतें मेरी हुई, हिजर में जो हाथ आई लज्जतें मेरी हुई, इश्क के सफहात पर एक इल्तिजा लिखता हूँ मैं। वाह, वाह बहुत, वाह। बहुत। दाएं बाएं कोहे असवद बीच में चलता हूँ मैं, दाएं बाएं कोहे असवद बीच में चलता हूँ मैं, गुर्बतें हैं दूर कितनी फासला रखता हूँ मैं। वाह बहुत। वाह, वाह, वाह वाह, जी वाह। तासुला। है मेरी तहरीर में शामिल सहीफों के हरूफ, है मेरी तहरीर में शामिल सहीफों के हरूफ, कौन कहता है हकीकत के सिवा लिखता हूँ मैं। बहुत, वाह बहुत, वाह, वाह वाह वाह। आज के तारीख दाने कान में मुझसे कहा, आज के तारीख दाने कान में मुझसे कहा, पत्थरों को आसी साहेब आईना लिखता हूँ मैं। वाह, 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 बहुत खूब, बहुत खूब। लिख के सब और आँख नीचे हाशिया लिखता हूँ मैं, वाह वाह, अपने हर मकतूब में दिल से दुआ लिखता हूँ मैं। वाह वाह वाह। वाह वाह। थैंक यू जी। खूब आशीष साहब। जी जी बहुत शुक्रिया जनाब। वाह, राना साहब बहुत खूबसूरत, राना अब्दुल रज़ाक खान साहब बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे। अब हम दावत कलाम देंगे एक ऐसे शायर को जो कि पाकिस्तान, शायरा को
जो कि पाकिस्तान में के शहर ओकाड़ा में मुकीम हैं, जिनका नाम नजमा महबूब नजमा, और वो स्कूल टीचर हैं और उर्दू और पंजाबी ज़बानों में शायरी करती हैं। बहुत ही खूबसूरत शायरी पेश करती हैं। उनसे दरख्वास्त है कि वो अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा नजमा महबूब नजमा साहिबा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरी आज की आवाज नहीं आ रही जी जी। गजल का मतला है, तुम्हारी याद के बादल हैं दिल पे छाए हुए, तुम्हारी याद के बादल हैं दिल पे छाए हुए, हैं कुछ सितारे से पलकों पे जगमगाए हुए, वाह वाह हैं कुछ सितारे से पलकों पे जगमगाए हुए, चले भी आओ कि दिल के नगार खाने में, चले भी आओ कि दिल के नगार खाने में तमन्ना बीत गया है बहार आए हुए, वाह 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 जी तमन्ना वाह। बीत बहुत अच्छा। बहार आए हुए। वाह फिर है, तिल्स्मे जुल्मते शब की फसूंगरी देखो, तिल्स्मे जुल्मते शब की फसूंगरी देखो, स्याह बख्त उजाले में है नहाए हुए, अच्छा है। स्याह बख्त उजाले में है नहाए हुए, नहाए वाह मेरी बेयाज़े सुखन में नया तो कुछ भी नहीं, मेरी बेयाज़े सुखन में नया तो कुछ भी नहीं, मेरी वही फसाने ही सारे सुने सुनाए हुए, वाह फसाने अच्छा सारे बहुत खूब। वाह सुने वाह। सुनाए सुना हुए, बहुत खूब। मेरी बेयाज़े सुखन में नया तो कुछ भी नहीं, वही फसाने हैं सारे सुने सुनाए हुए, बहुत ये सोच कर कि तुझे मिल सके नई मंजिल, ये सोच कर कि तुझे मिल सके नई मंजिल, मैं तेरी राह में बैठी हूँ दिल जलाए हुए, वाह तेरी राह में बैठी हूँ दिल जलाए हुए, ये भोले भाले ये मासूम से सियासतदान, ये भोले भाले ये मासूम से सियासतदान, इन्हीं के तो हैं ये फितने सभी उठाए हुए, इन्हीं के तो हैं ये फितने सभी उठाए हुए। मक्का है, ये और बात के बर्बाद है बहुत नजमा, ये और बात के बर्बाद है बहुत नजमा, मगर गजल के अशार जगमगाए हुए, गजल के अशार जगमगाए हुए। ये भी गजल की दूसरी गजल है कि है उमंग ही कोई ख्वाब है ना अरमां है उमंग वही कोई ख्वाब है ना अरमां है, तेरे बिन मेरी दुनिया वक्फे यासो हिरमान है, तेरे मेरी दुनिया वक्फे यासो हिरमान है, बर्फ की घनी चादर हूँ का हर तरफ मंजर, बर्फ की चादर हूँ का हर तरफ मंजर, है सकूत का आलम ज़ीस्त फिर भी रक्सां है, वाह ये तो का कनाडा आलम की मंजर कशी हो गई। ज़ीस्त बर्फ फिर भी रक्सां है, ज़ब्त के हसीं लम्हे इसलिए जिए हमने, ज़ब्त के हसीं लम्हे इसलिए जिए हमने, जो छुपा है आँखों में ख्वाब एक दरख्शां है, छुपा है आँखों में ख्वाब एक दरख्शां है, तेरे इश्क ने
اس کو ایسی رفتیں دی، تیرے عشق نے اس کو ایسی رفتیں دی ہیں، دل نہیں ہے، دل گویا شہر زرنگاراں ہے، واہ دل بہت نہیں ہے، دل گویا شہر زرنگاراں ہے۔ شعر ہے کہ روبرو تیرے ہمدم عرض حال غم کرنا، روبرو تیرے ہمدم عرض حال غم کرنا، ہائے کتنا مشکل ہے سوچئے آساں ہے، ہائے کتنا مشکل ہے سوچئے تو آساں ہے، تیرے بن میری ہستی لطف و کیف سے خالی، تیرے بن میری ہستی لطف و کیف سے خالی، تو جو ہو تو ہر موسم موسم بہاراں ہے، واہ بہت خوب۔ اچھا ہر موسم موسم بہاراں ہے، تو ہی جانے الفت ہے، تو ہی جانے نجمہ بھی، تو ہی جانے الفت ہے، تو ہی جانے نجمہ بھی، دل بھی تیرا شیدا ہے، جاں بھی تجھ پہ قرباں ہے، بہت واہ خوب۔ دل تیرا بہت شیدا ہے، بہت جان بھی جان تجھ پہ قرباں ہے۔ بہت جی یہ تھی میری 2 غزلیں جو میں نے آپ کو سامنے پیش کی۔ بہت شکریہ، بہت زبردست، واہ واہ بہت واہ شکریہ۔ یہ تھی محترمہ نجمہ محبوب، نجمہ صاحبہ، اکھاڑا پاکستان سے خوبصورت کلام پیش کر رہی تھی۔ اب ہم پاکستان سے چلتے ہیں سیدھے لندن، اور لندن میں ہمارے ایک شاعر ہیں، بزرگ شاعر جن کا کلام میں ہمیشہ بڑی ان کی تر و تازگی اور شاعری میں شباب نظر آتا ہے۔ وہ اپنے اشعار میں کچھ اس طرح سے کہتے ہیں: میری شاعری پہ شباب آ گیا ہے کہ جب کوئی بے نقاب آ گیا ہے، دھڑکتا ہے دل، مچلتے ہیں ارماں کہ جیسے کوئی ماہتاب آ گیا ہے۔ لندن کے بزرگ شاعر جن کی 2 کتابیں چھپ چکی ہیں اور کچھ کتابیں چھپنے کے لیے تیار ہیں، اردو پنجابی میں شاعری کرتے ہیں، میری مراد شائق نصیر پوری صاحب، ان سے درخواست ہے کہ اپنا کلام پیش کریں۔ جناب شائق نصیر پوری۔ جی بہت بہت شکریہ مبشر شہزاد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ السلام۔ سب سے پہلے بہت ہی محترم صدر صاحب سے بڑے احترام کے ساتھ کچھ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ ارشاد یہ پروین شاکر کے 2 مختلف شعر ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ بولا تھا نہ چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گی، بولا تھا نا چھوڑ کے جاؤ گے تو مر جاؤں گی، اب تو مان جاؤ میں جھوٹ نہیں بولا کرتی۔ واہ 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 جی۔ اور ایک شعر ہے، لکھتی ہیں کہ نم ہیں پلکیں تیری ہے موج ہوا رات کے ساتھ، نم ہیں تیری پلکیں ہے موج ہوا رات کے ساتھ، کیا تجھے بھی کوئی یاد آتا ہے برسات کے ساتھ؟ برسات کے ساتھ، واہ جی واہ واہ جی واہ۔ جی اب میری اپنی غزل عرض کیا ہے کہ دل کی پوری ہوگی ہر ایک آرزو آگے کو چل، آگے کو چل، واہ۔ دل کی پوری ہوگی ہر ایک آرزو آگے کو چل، انتظاری میں تیری جاموں سبو آگے کو چل۔ واہ جی واہ واہ۔ خواہشیں تھیں تیری جس کے واسطے نہ مل سکا،
خواہشیں تھیں تیری جس کے واسطے نہ مل سکا، بام پر اب وہی پہ کر خوب ہوا آگے کو چل۔ واہ واہ چادر قلب و نظر میں، چادر قلب و نظر میں نے بچھا دی راہ میں، چادر قلب و نظر میں نے بچھا دی راہ میں، یہ بھی ہے دیدار کی ایک جستجو، آگے کو چل۔ گھر کے آنگن میں ہے پودا ایک اس کے نام کا، ایک اس کے نام کا، گھر کے آنگن میں ہے پودا ایک اس کے نام کا، حسن گل میں اس حسین کے رنگ و بو، آگے کو چل۔ سب سے ہے کمزور رشتہ روح اور کلبوت کا، سب سے ہے کمزور رشتہ روح اور کلبوت کا، رکھ حقیقت یہ نظر میں چار سو، آگے کو چل۔ کیا بات۔ اچھا مقصد ہے کہ ان سے ملنے کے ہے شائق، کرتا رہے اقدام تو، ان سے ملنے کے ہے شائق، کرتا رہے اقدام تو، کر وضو ہو جا کھڑا اب قبلہ رو، آگے کو چل۔ کر وضو ہو جا کھڑا اب قبلہ رو، آگے کو چل۔ دل کی پوری ہوگی ہر ایک آرزو، آگے کو چل، انتظاری میں تیری شاموں سبو، آگے کو چل۔ بہت خوب جی بہت شکریہ۔ یہ تھے لندن سے ہمارے بزرگ شاعر شائق نصیر پوری صاحب، خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ جی اب ہم لندن میں ہی رہتے ہیں۔ لندن میں ہمارے ایک معروف شاعر جناب ڈاکٹر طارق انور باجوہ صاحب شاندار شاعری کرتے ہیں، صاحب عروض شاعر ہیں، 7 کتابوں کے مصنف ہیں، 3 کتابیں زیر ترتیب ہیں، ہماری محفلوں کے روح رواں ہیں، اور ان کے شاعری جو ہے جو ہمیں ہمیشہ پڑھنے کو ملتی رہتی ہے، جس کی ہم انہیں داد بھی دیتے ہیں، اور ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری درخواست پر ہمیشہ ہمارے مشاعروں میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان کے 2 اشعار کچھ اس طرح سے ہیں: سرور دل میں محبت جو بھرتی جاتی ہے، قرار روح اسی سے تو پاتی جاتی ہے، متاع علم و ہنر سے بنے بڑا انسان، وگرنہ دولت دنیا تو آتی جاتی ہے۔ طارق انور ان سے درخواست ہے کہ اپنا خوبصورت کلام ہمیں عطا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ تعارف صاحب، آج کے محترم
बहुत ही हस्ती डॉक्टर मोहतरम अब्दुल कुदसी साहब को देखा है सेहत की हालत में। अल्लाह ताला को और लंबी जिंदगी दे, बड़ी खुशी हुई है। आमीन 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 और आमीन आमीन। एजाज है कुछ पढ़ना। तो आज परवीन शाकिर के हवाले से 2 शेर परवीन शाकिर के और उसके बाद एक नात और एक गजल की इजाजत चाहूंगा। परवीन शाकिर कहती हैं कि दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं। दुश्मनों के साथ मेरे दोस्त भी आजाद हैं। देखना है खींचता है मुझ पे पहला तीर कौन। तीर कौन, बहुत खूब। और चुनती और मुझे खबर हुई, मैं फूल चुनती रही और मुझे खबर न हुई, वो शख्स आके मेरे शहर से चला भी गया। क्या बात है, वाह। और इस इजाजत से एक नात रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद अशआर हैं कि सफर का शौक भी मंजिल की जस्तजू भी है। डॉक्टर साहब आपकी आवाज कट रही है, जरा इसको चेक करें अपने माइक को। अच्छा जी। सफर का शौक भी मंजिल की जस्तजू भी है, तेरे विसाल की उम्मीद आरज़ू भी है। वाह। अगरचे बंदे को निस्बत नहीं कोई तुझसे, अगरचे बंदे को निस्बत नहीं कोई तुझसे, मगर अजीज उसे तेरी आबरू भी है। बहुत अच्छे माशाल्लाह। और वो अर्श पर जिसे मिलने बुलाया खुद तूने, सुभान अल्लाह। वो अर्श पर जिसे मिलने बुलाया खुद तूने, हुई फिर उससे मुलाकात रूबरू भी है। वाह जी वाह जी वाह। बहुत शुक्रिया। और किया फिर उससे मोहब्बत का तूने जो इजहार, किया फिर उससे मोहब्बत का तूने जो इजहार, गवाह उसकी तेरी तर्ज़े गुफ्तगू भी है। वाह जी वाह, बहुत अच्छे। और तेरा ही हुस्न झलकता है खूबरूओं में, तेरा ही हुस्न झलकता है खूबरूओं में, हबीब तेरा हसी और खूबरू भी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और तेरी सिफात सभी जलवागर हुई उसमें, तेरी सिफात सभी जलवागर उसमें, तेरे नकूश पे कायम वो नेक खूबी है। वो नेक खूबी है। वाह। और दरूद उस पे सभी भेजते हैं सुबह मसा, सुबह मसा। दरूद भी भेजते हैं सुबह मसा, दिलों में प्यार है जिक्र उसका कू भी है। वाह वाह। वाह जी वाह। दरूद उस पे सभी भेजते हैं सुबह मसा, दिलों में प्यार है जिक्र उसका कू भी है। वाह वाह। कसीदा पढ़ने की तौफीक मिल गई तुझको, कसीदा पढ़ने की तौफीक मिल गई तुझको, कि तारिक उसके गुलामों में एक तू भी है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत खूब, माशाल्लाह माशाल्लाह। और सफर का शौक भी मंजिल की जुस्तजू भी है, तेरे हाल की उम्मीद आरजू भी है। और एक गजल रमसद साहिब की इजाजत है कि आवाज, हाँ जी, आवाज तो दो लोग ये पत्थर तो नहीं हैं, आवाज तो दो लोग ये पत्थर तो नहीं हैं, ये बंद किसी खोल के अंदर तो नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और आखिर को सभी लोग जो पा जाते हैं मंजिल, आखिर को सभी लोग जो पा जाते हैं मंजिल, वो सारे मुकद्दर के सिकंदर तो नहीं है। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात। और शेर अर्ज है कि किस किस को असा दे के चलाओगे यहाँ पर, असा दे के चलाओगे यहाँ पर, बैठे हुए सब लोग कलंदर तो नहीं। वाह जी वाह, वाह जी वाह,
थोड़ी वाह की भी उम्मीद है इनको, थोड़ी सी रियायत की भी उम्मीद है इनको, इन सब को सबक सारे ही अजबर तो नहीं है। वाह जी वाह, अजबर तो नहीं है, बहुत खूब। फिर बहुत लेने पिछले दिनों जब खाना काबा में पाबंदी लगी हुई थी कि आप आप जा नहीं सकते थे अंदर के अलावा, तो उस पे ये शेर है कि फिर लेने दो अतराफ में काबे की अगरचे, फिर लेने दो अतराफ में काबे की अगरचे, पहने हुए हराम की चादर तो नहीं है। वाह जी वाह, वाह और जी वाह, पानी वही सैराब करें प्यासी जमी को, पानी वही सैराब करें प्यासी जमी को, बहते हुए दरिया हैं समंदर बहुत और आशिक सभी खुद अपना गरेबान संभाले, आशिक सभी खुद अपना गरेबान संभाले, या चाक गरेबां के घर तो नहीं है। क्या बात। और आखिरी शेर है बतलाओ जो महकूम है अब तक, सब पर तेरे जौहर भी उजागर तो नहीं है। क्या बात है, बहुत खूब। सब पर तेरे जौहर उजागर तो महरूम है अब, सब पर तेरे जौहर भी उजागर तो नहीं है, और आवाज तो दो लोग ये पत्थर तो नहीं है, किसी खौल के अंदर तो नहीं, अंदर तो नहीं है। वाह जी वाह, डॉक्टर साहब माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। मुबशर साहब, अब्दुल हमीद हमीदी साहब को ना भूल जाएं। वो कोई भुलने वाली चीज ने पता नहीं, भूल भी सकते हैं। नहीं साहब कहाँ हैं? वो आप भुले ने अपने आप ਨੂੰ। अच्छा म्यूट हुए हुए हैं। बच्चे शहजाद साहब आप म्यूट हैं। वो हाँ सॉरी, हाँ जी अब ठीक हो गया जी। अब हम दोबारा चलते हैं कनाडा की तरफ। जनाब अब्दुल हमीद हमीदी साहब, जिनकी शख्सियत किसी तारफ की मोहताज नहीं, उनका तफसीली तारफ एक दफ़ा कर चुके हैं। वो अपनी शायरी में चांद का बड़ा तस्करा किया करते हैं। कहते हैं चांद की किरणें बिछी जाती हैं धीरे धीरे, दिल में उर्मा जगा जाती थी हौले हौले, अपने दामन में समेटे हुए चांदी का बदन, धीम में डोलता हचकोलता उजला तन मन। हम दरखास्त करते हैं कि जनाब अब्दुल हमीद हमीदी साहब अपने खूबसूरत कलाम हमें तरन्नुम के साथ सुनाएं। बहुत शुक्रिया बशर साहब। मैं अपना गजल पढ़ने से पहले परवीन शाकर का एक शेर अर्ज करूंगा पहले जी। परवीन शाकर की याद में आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद किया जा रहा है। और ये याद रफ्तागान के सिलसिला बहुत ही अच्छा है कि जाने वालों को याद किया जाए। जदीद उर्दू शायरी की क्वीन परवीन शाकर बहुत कम वक्त में अपना वो सारा काम पूरा कर गई। उनकी जिंदगी ने अगरचे वफा नहीं की, लेकिन वो अपना काम जो था वो कर गई। तो उनका एक शेर है, वो भी तरन्नुम से पढ़ना चाहूंगा। नम है पलके तेरी ऐ मौजे हवा रात के साथ, नम है पलके तेरी ऐ मौजे हवा रात के साथ। अच्छा, क्या तुझे भी कोई याद आता है बरसात के साथ। और मैं अपनी गजल अर्ज करता हूँ।
एक कार चला जाए न यूं प्यार का मौसम, एक कार चला जाए न यूं प्यार का मौसम, लब खोल दो कि आज है इज़हार का मौसम। क्या बात है, क्या बात है। लब खोल दो कि आज है इज़हार का मौसम, दिल उड़ता चला जाए है वारफ्तगी में आज, दिल उड़ता चला जाए है वारफ्तगी में आज, इकरार का मौसम हो के इनकार का मौसम, अच्छा है, वाह लहराए तेरी जुल्फ सबा खुशबू बिखेरे, लहराए तेरी जुल्फ सबा खुशबू बिखेरे, क्या खूब धूप छाँव है रुखसार का मौसम, क्या खूब धूप छाँव है रुखसार का मौसम, बिखरा पड़ा है हुस्न अज़ल चारों ही जाने, बिखरा पड़ा है हुस्न अज़ल चारों ही जाने, दीदाए दिल कर लो है दीदार का मौसम, दीदार का मौसम, दीदाए दिल कर लो है दीदार का मौसम, जर्रे की छानो फटक में सदियों का सफर है, सदियों का सफर है, जर्रे की छानो फटक में सदियों का सफर है, वारिद करो जो खुद पे ये इसरार का मौसम, वाह वाह बहुत खूब, वारिद करो जो खुद पे ये इसरार का मौसम, इसरार का मौसम। आज दाद नहीं दे रहा कोई भी, मैं सुन रहा हूँ। नहीं वो समझ नहीं आ रहे लोग, आप भी चुप हो, समझ नहीं आ रहे लोग। मालिक से नाता जोड़ो के हो तंगी उतरशी, मालिक से नाता जोड़ो के हो तंगी उतरशी, रहता है सदा जिंदा इकरार का मौसम, भरता रहे फिर कासाए रूह खैर सुखन से, भरता रहे फिर कासाए रूह खैर सुखन से, गाता रहे यूं ही मेरे अशआर का मौसम, और मकता है साया हो के हम साया हमीदी की नजर में, वाह क्या बात है, साया हो के हम साया हमीदी की नजर में, हर लहजा हर आन है
इसार का मौसम चला जाए ना, तो प्यार का मौसम लब खोल दो कि आज है इजहार का मौसम। इजहार का मौसम। वाह वाह वाह। सदर साहब एक और की इजाजत है? हाँ जी। कोई लहर मुझको उछाल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे, मुझे गर्दिशों से निकाल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे। किया रंगों में मुझे मुनकसिम, किया रंगों में मुझे मुनकसिम, मुझे फिर से नूर में ढाल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे। दिल मुस्तरिब को सिवा करे, दिल मुस्तरिब को सिवा करे, मुझे ऐसे सुर और ताल दे। मेरा हर्फ हर्फ दमक उठे, मेरा हर्फ हर्फ दमक उठे, वो बताए हुस्न ख्याल दे। मैं सहाब हूँ के हबाब हूँ, मैं सहाब हूँ के हबाब हूँ, मुझे रुख पे दरिया के डाल दे। जो नजर में हो तेरी मोतबर, जो नजर में हो तेरी मोत भर, मुझे ऐसा हो मेरे ख्याल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे। तुझे देख लूं पस आईना, तुझे देख लूं पस आईना, मुझे ऐसी चश्मे कमाल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे। तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, तेरे गीत गाऊं मैं रात दिन, मेरी रूह में वो धमाल दे। आखिरी शेर है, आखिरी शेर है। जो मैं करना चाहूं वो कर सकूं, मुझे इस कदर माहो साल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे, मुझे गर्दिशों से निकाल दे, कोई लहर मुझको उछाल दे। बहुत शुक्रिया आपकी बातों की। बहुत शानदार जी, बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे बहुत ही तरन्नुम के साथ कनाडा से हमें खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब अब्दुल हमीद हमीदी साहब। अब हम चलते हैं कनाडा से इंग्लैंड की तरफ। इंग्लैंड में बरतानिया के एक मारूफ शायर जिनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बचपन से ही बरतानिया में मुकीम हैं,
रसाला किरतास के मुदीर आला हैं। 17 कुतब मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिनमें पंजाबी शायरी और 2 होम्योपैथी की तरीका इलाज की भी कुतब हैं और डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी हैं। हमारे मुशायरों के मेज़बानों में शामिल हैं। यूरोप में पाबंद नज़्मों के नामवर शायर जिन्हें नज़्म का बादशाह भी कहा जाता है, मेरी मुराद डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब, उनके 2 अशार कुछ इस तरह से हैं। दिए नमनाक होते जा रहे हैं, मनाजर खाक होते जा रहे हैं, डुबोया है जिन्होंने कश्तियों को, वही तैराक होते जा रहे हैं। डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब। पाकिस्तान की कश्ती डुबोने वाले सारे तो तैराक हैं। सर आवाज बहुत धीमी आ रही है। मुबशर साहब आपकी आवाज। जी आवाज धीमी है। बहुत धीमी। नहीं अब तो ठीक है। आप जी आप ठीक है। अच्छा चलो जी जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया है जनाब बशर शहजाद साहब। मैं साहब सदर से इजाज़त चाहता हूँ। जनाब आली बहुत बहुत शुक्रिया आपका सदर साहब। सबसे पहले परवीन शाकिर के 2 अशार पेश करता हूँ। तुझको खोकर भी रहूं खलवते जामे तेरी, तुझको खोकर भी रहूं खलवते जामे तेरी, जीत पाई है मोहब्बत ने अजब मात के साथ। और कभी तन्हाई से महरूम न रखा मुझको, कभी तन्हाई में महरूम न रखा मुझको, दोस्त हम दर्द रहे कितने मेरी जात के साथ। वाह जी वाह, वाह जी वाह, बहुत शुक्रिया। तो गजल पेश करता हूँ साहब सदर की इजाजत से। जी इरशाद। वतन में इम्तिहान कितना कड़ा है, वतन में इम्तिहान कितना कड़ा है, कितना कड़ा है, सरों पर गिर पड़ा है। वाह वाह जी वाह। दोबारा इरशाद फरमाइए। इरशाद। वतन पे इम्तिहान कितना कड़ा है, फलक जैसे सरों पर गिर पड़ा है। नदी में आज भी तूफान बड़ा है, तूफान बड़ा है, नदी में आज भी तूफान बड़ा है, कच्चा अब भी सोनी का घड़ा है। नदी में आज भी तूफान बड़ा है, कच्चा अब भी सोनी का घड़ा है। किसी की याद है आतिश बदन में, की याद है आतिश बदन में, मिसाले मोम दिल पिघला पड़ा है। गिरा आंसू बना अनमोल गौहर, गिरा आंसू बना अनमोल गौहर, किसी दुल्हन के झूमर में जड़ा है। क्या बात है, क्या बात है। गिरा आंसू बना अनमोल गौहर, किसी दुल्हन के झूमर में जड़ा है। मकान जो ढा चुका है शहर भर के, मकान जो ढा चुका है शहर भर के, मेरे घर के वो आगे अब खड़ा है। बहुत खूब। मकान जो ढा चुका है शहर भर के, घर के वो आगे अब खड़ा है। मुझे दें दाद मेरी शायरी पर, मुझे दें दाद मेरी शायरी पर, वफाओं का हुनर इससे बड़ा है। बहुत अच्छे जी।
عرض کرتا ہوں گلوں کو ڈس لیا ہے تتلیوں نے، گلوں کو ڈس لیا ہے تتلیوں نے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، منور کس طرح کا دن چڑھا ہے، کیا بات، کیا بات، گلوں کو ڈس لیا ہے تتلیوں نے، منور کس طرح کا دن چڑھا ہے، دن چڑھا امتحان اتنا کڑا ہے۔ صاحب صدر ایک غزل اور ہے آپ کی اجازت سے۔ جی ارشاد۔ زخم کھا کر زندگی کا راز پایا درد میں، زخم کھا کر زندگی کا راز پایا درد، رخصت نام تیرا لب پہ آیا درد میں، آرزو میں بے قراری ہاتھ میں کشکول غم، آرزویں بے قراری ہاتھ میں کشکول غم، عشق نے اپنا بھکاری آزمایا درد میں، نے اپنا بھکاری آزمایا درد میں، چاروں جانب تھی قضا اور 4 دن کی زندگی، چاروں جانب تھی قضا اور 4 دن کی زندگی، 4 بندوں نے جنازہ بھی اٹھایا درد میں، کیا بات ہے، کیا بات، بہت خوب، بہت خوب۔ گھاؤ کھا کر جب عدو بھی میرے در پر آ گیا، گھاؤ کھا کر جب عدو بھی میرے در پر آ گیا، اس لیے مرہم میں ہی اس کے کام آیا درد میں، واہ جی واہ، واہ جی واہ، بہت اعلیٰ۔ گھاؤ کھا کر جب عدو بھی میرے در پر آ گیا، اس لیے مرہم میں ہی اس کے کام آیا درد میں، عشق میں راہ گزارے عشق میں تو منزلیں ہیں دور دور، راہ گزارے عشق میں تو منزلیں ہیں دور دور، سخن کی راہ پر رب نے چلایا درد میں، اور دل سے باہر لب کے اوپر مسکراہٹ پھول سی، دل سے باہر لب کے اوپر مسکراہٹ پھول سی، دل کے اندر چاہتوں نے دل دکھایا درد میں، کیا قیامت کی گھڑی ہے سب کو اپنی ہے بڑی، کیا قیامت کی گھڑی ہے سب کو اپنی ہے پڑی، دوست تھا ایک بن گیا وہ بھی پرایا درد میں، بہت خوب بہت خوب۔ کہہ دیا کافر مجھے وہ اہل ثروت ہو گئے، کہہ دیا کافر مجھے وہ اہل ثروت ہو گئے، عشق نے یہ بھی خزانہ ہے لٹایا درد میں، بہت خوب ڈاکٹر صاحب، کیا بات ہے، مقرر ڈاکٹر صاحب۔ کہہ دیا کافر مجھے، کہہ دیا کافر مجھے وہ اہل ثروت ہو گئے، یہ بھی خزانہ ہے لٹایا درد میں، اور مقترض کرتا ہوں، اے منور یہ جہاں تیرے لیے بے سود ہے، اے منور یہ جہاں تیرے لیے بے سود ہے، غیب سے ایک بولتا صوفی سمایا درد میں، اے منور یہ جہاں تیرے لیے بے سود ہے، غیب سے ایک بولتا صوفی سمایا درد میں، زخم پا کر زندگی کا راز پایا درد میں، رخصت نام تیرا لب پہ آیا درد میں۔
बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छे जी। बहुत खूबसूरत कलाम पेश कर रहे थे जनाब डॉक्टर मुनव्वर अहमद कंडे साहब इंग्लैंड से। अब हम इंग्लैंड से चलते हैं पाकिस्तान के शहर, रोशनियों के शहर कराची में बहुत ही उम्दा शायरा, खूबसूरत कलाम कहने वाली, और उनका तारुफ कुछ इस तरह से है कि आप रोटरी क्लब कराची स्टार की सदर भी हैं, मारूफ शायरा हैं, बैनुल अक़वामी मुशायरों में बाकायदगी के साथ मदऊ की जाती हैं। एक मजमूआ कलाम भी छप चुका है और कई यूरोपीय ममालिक के दौरे भी कर चुकी हैं। उनकी अपनी तंजीम जहान रंग की वो चेयरपर्सन है, अपनी तंजीम की जानब से भी मुशायरे करवाती हैं। उनके दो अशार कुछ इस तरह से हैं, फकत एक पल नहीं ये उम्र भर दुश्वार होता है, फकत एक पल नहीं ये उम्र भर दुश्वार होता है, किसी के गम में जीना किस कदर दुश्वार होता है, किसी का हम सफर होना, किसी का मोतबिर होना, किसी का हम सफर होना, किसी का मोतबिर होना बहुत आसान समझते हो मगर दुश्वार होता है। मोहतरमा शाजिया आलम काजी कराची पाकिस्तान से उनसे दरख्वास्त करते हैं कि अपना खूबसूरत कलाम हमें अता करें। क्या नाम लिया दोबारा ले? शाजिया साहबा नजर आ रही? शाजिया आलम शाजी साहबा। मोहतरमा वो शाद नजर आती है। म्यूट है उनका। शाज की आवाज खोल लीजिए। म्यूट है जी। शादी साहबा शाद नजर आती। शाजी आलम शाजी साहबा वो खुद नहीं मौजूद, मेरे ख्याल में तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर तो लगी हुई है, तस्वीर तो सभी की लगी। नहीं वो सभी तस्वीर सबकी नहीं लगी हुई, हम बैठे हुए हैं। जिंदा जावेद बैठे हैं। तस्वीर बने बैठे हैं। बने बैठे हैं। जी मुशायरे को आगे बढ़ाइए। जी अब फिर नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। दाव लगा गई है जी। सरिता जैन साहब वेलकम। पाकिस्तान के कराची से अब फिर हम चलते हैं सीधे इंडिया की तरफ। इंडिया के सूबा आराधना प्रसाद साहब भी नहीं है में की शहर आराधना प्रसाद साहब नहीं है। आराधना बरसात। और फिर दोबारा कराची चले जाते हैं। कराची में डॉक्टर समर गुल साहिबा, डॉक्टर ऑफ होम्योपैथी। नहीं वो भी नहीं आ सकी, वो उनका इंटरनेट नहीं चल रहा। वो भी नहीं। अच्छा फिर दोबारा फिर इंडिया चले चलते हैं। फेरिस्त बदल लो। दिल्ली चले जाते हैं। फेरिस्त बदल लो। जीन साहिबा हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली से हमारे साथ हैं। शायरा हैं, कंपेयरिंग भी करती हैं, कई अदबी तंजीमों की सरबराह हैं और खुद भी कई मुशायरे मुनक़द करवा चुकी हैं। अदबी और सोशल कामों में मसरूफ रहती हैं। वो गीतकार हैं और भारत के सरकारी टीवी और रेडियो पर प्रोग्राम देती हैं। मोहतरमा डॉक्टर सरिता जीन साहबा, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वो अपना खूबसूरत कलाम हमें अता करें। सभी को नमस्ते, आदाब। आदाब जी आदाब। बहुत खूबसूरत महफिल सजी है और डॉक्टर मुनव्वर कंडे साहब का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। वो अक्सर हमें याद रखते हैं और इतनी खूबसूरत महफिल का हिस्सा बनाते हैं। आप सब मोहतरम लोगों का बहुत बहुत एहतराम करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ लाई।
جی جی स्वागत है ایک आपका। غزل کے چند اشعار سے اپنی بات کا آغاز کرتی ہوں. مطلب کچھ یوں ہوا ہے کہ عشق کسی سے کر بیٹھی انجانے میں، عشق کسی سے کر بیٹھی انجانے میں، اور پھر سانسیں بھرنی پڑی ہر جانے میں، اور پھر سانسیں بھرنی پڑی ہر جانے میں، اچھا ہے، عشق اچھا کسی سے کر بیٹھی انجانے میں، اور پھر سانسیں بھرنی پڑی ہر جانے میں، اور کب سے لگی ہوں خود کو یہ سمجھانے میں، کب سے لگی ہوں خود کو یہ سمجھانے میں، ایک ہی ہچکی لگتی ہے مر جانے میں، لگی ہوں خود کو یہ سمجھانے میں، ایک ہی ہچکی لگتی ہے مر جانے میں، اور خوابوں کی ایک لاش اچانک بول اٹھی، خوابوں کی ایک لاش اچانک بول اٹھی، کتنی دیر لگاؤ گے دفنانے میں، کتنی دیر لگاؤ گے دفنانے میں. بہت بہت شکریہ. اور سچ تو یہ ہے دھوپ کا بالکل ہاتھ نہیں، سچ تو یہ ہے دھوپ کا بالکل ہاتھ نہیں، ساری خطا پھولوں کی ہے مرجھانے میں، ساری خطا پھولوں کی ہے مرجھانے میں. بہت کہ سچ تو یہ ہے دھوپ کا بالکل ہاتھ نہیں، ساری خطا پھولوں کی ہے مرجھانے میں. اور اس کا مکتا ہے کہ کتنے سریتا، کس نے سریتا دریچے آج، کس نے سریتا آج دریچے کھول دیے، کس نے سریتا آج دریچے کھول دیے، دھوپ اتر کر آئی ہے تہ خانے میں. بہت بہت شکریہ. اور اس کا ایک مطلع اور ایک کچھ شعر اور عرض کرتی ہوں کہ عشق کا پیغام ہو کر جی رہے ہیں ہم، کسی کے نام ہو کر جی رہے ہیں، عشق کا پیغام ہو کر جی رہے ہیں ہم، کسی کے نام ہو کر جی رہے ہیں. اور اس کا شعر دیکھیے کہ خاص ہونا آپ کی تقدیر میں تھا، خاص ہونا آپ کی تقدیر میں تھا، ہم تو بالکل عام ہو کر جی رہے ہیں، تو بالکل عام ہو کر جی رہے ہیں. اچھا ہے، اچھا ہے. اور ناریوں میں ڈھونڈتے ہیں لوگ سیتا، ناریوں میں ڈھونڈتے ہیں لوگ سیتا، خود کہاں وہ رام ہو کر جی رہے ہیں، خود کہاں وہ رام ہو کر جی رہے ہیں. اور مفلسی نے توڑ ڈالی ہیں انائیں، مفلسی نے توڑ ڈالی ہیں انائیں، کچھ بدن نیلام ہو کر جی رہے ہیں، کچھ بدن نیلام ہو کر جی رہے ہیں. اور اپنے بچے تک نہیں پڑھتے ہیں جس کو، اپنے بچے تک نہیں پڑھتے ہیں جس کو، ہم وہی پیغام ہو کر جی رہے ہیں، ہم وہی پیغام ہو کر جی رہے ہیں. ایک مطلع اور کچھ شعر دیکھیے کہ بتائے تو کوئی یہ کیا ہو رہا ہے، بتائے تو کوئی یہ کیا ہو رہا ہے، عجب سا یہ کچھ ماجرا ہو رہا ہے، عجب سا یہ کچھ ماجرا ہو رہا ہے، بڑھاپے میں ماں باپ کو کون رکھے، بڑھاپے میں ماں باپ کو کون رکھے، یہ بچوں میں اب مشورہ ہو رہا ہے، کہ بڑھاپے میں ماں باپ کو کون رکھے، یہ بچوں میں اب مشورہ ہو رہا ہے. تمہاری عدالت تمہارا ہی منصف، تمہاری عدالت تمہارا ہی منصف، تو کس بات کا فیصلہ ہو رہا ہے، کس بات کا فیصلہ ہو رہا ہے. بہت شکریہ. ایک مطلب اور کچھ شعر دیکھیے. بہت خوب سریتا جی. بہت شکریہ سر. کہ انسان ہے تو، انسان ہو تو قوم کے غمخوار بھی رہیں، انسان ہو تو قوم کے غمخوار بھی رہیں، اور زندہ تمام لوگوں کے کردار بھی رہیں، زندہ تمام لوگوں کے کردار بھی رہیں. اور شعر دیکھیے اس کا کہ صحت اگر ہے ٹھیک تو بچے نہ آئیں گے، صحت اگر ہے ٹھیک تو بچے نہ آئیں گے، ماں باپ کو یہ چاہیے بیمار بھی رہیں،
सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे, माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहें। और हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, हालांकि हादसों पे इकट्ठा तो होगी भीड़, मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। मुमकिन कहाँ है उनमें मददगार भी रहें। और सरिता गली गली में तो बाजार सज गए, सरिता गली गली में तो बाजार सज गए। सरकार चाहती है खरीदार भी रहे, सरकार चाहती है। एक गजल के कुछ शेर और फिर मैं अपनी इजाजत लेती हूँ कि खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत खत्म हो जाए, खुदा ने जो हमें बख्शी है नेमत खत्म हो जाए। कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत खत्म हो जाए, खत्म हो जाए, कहीं ऐसा ना हो दुनिया से उल्फत खत्म हो जाए। और शेर देखिए, जमाना तो नजर आता है पहले जैसा ही, लेकिन जमाना तो नजर आता है पहले जैसा ही, लेकिन मुझे ये खौफ है शायद मुरव्वत खत्म हो जाए। मुझे ये खौफ है शायद मुरव्वत खत्म हो जाए। और ये शेर देखिए कि गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है, गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है। अमीरों को ये खतरा कल ना दौलत खत्म हो जाए। वाह, कि गरीबों को तो अगले दिन की रोटी ही सताती है, अमीरों को ये खतरा कल ना दौलत खत्म हो जाए। और बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में, बहुत कम लोग फलते फूलते हैं इसके साए में। वतन वालों की ख्वाहिश है सियासत खत्म हो जाए, वतन वालों की ख्वाहिश है सियासत खत्म हो जाए। और ये शेर भी देखिए कि अगर कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे सब, अगर कानून अपने हाथ में लेते रहेंगे सब, बहुत मुमकिन है कुछ दिन में अदालत खत्म हो जाए। बहुत मुमकिन है कुछ दिन में अदालत खत्म हो जाए। और मकानों रोटियों कपड़ों पे नजरें हैं सियासत की, मकानों रोटियों कपड़ों पे नजरें हैं सियासत की। वो चाहती है, वो कहती है ये बुनियादी जरूरत खत्म हो जाए, कहती है ये बुनियादी जरूरत खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। और एक बहुत बहुत शुक्रिया और मक्ता हाजिर और फिजाजत कि मेरे मालिक हर एक इंसान में कायम रहे हिम्मत, मेरे मालिक हर एक इंसान में कायम रहे हिम्मत। दुआ करती है सरिता अब ये वहशत खत्म हो जाए, वहशत खत्म हो जाए। आमीन आमीन। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब जी। ये थी डॉक्टर सरिता जी साहिबा दिल्ली से, दिल्ली हिंदुस्तान से हमारे मुबशर साहब, राधना प्रसाद साहब आ गई। कौन साहिबा आ गई? राधना प्रसाद साहिबा। अच्छा अच्छा, राधना जी, तरन्नुम वाली। दोबारा हम इंडिया में ही रहते हैं। आराधना प्रसाद साहबा इंडिया के सूबा बिहार के शहर पटना से हमारे साथ हैं और बचपन से ही शायरी कर रही हैं। हिंदी और उर्दू की मारूफ शायरा हैं। एक किताब हिंदी में और एक उर्दू में शाया हो चुकी है। बिहार उर्दू एकेडमी से अवार्ड भी उन्हें मिल चुका है और समाज सेवा के लिए भी उनके अवार्ड हैं। कलीमुल्लाह कलीम दोस्तपुरी अवार्ड भी हासिल कर चुकी हैं। तरन्नुम से भी कलाम पेश करती हैं।
हम दरखास्त करते हैं मोहतरमा आराधना प्रसाद साहबा से कि वो अपने खूबसूरत कलाम से हमें अता करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मदु करने के लिए। सभी को मेरा अस्सलाम वालेकुम सभी को कहती हूँ। डॉक्टर मुनव्वर साहब का मैं खास तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस बार फिर से इस महफिल में शरीक होने का मौका दिया है। बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने के लिए, आपका स्वागत है हमारी महफिल में। एक मतलब करते हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। एक मतलब चंद अशआर देखिएगा कि आहें सांसें आंखें बाहें पत्थर की, आहें सांसें आंखें बाहें पत्थर की, क्या ऐसी देखी हैं शक्लें पत्थर की, हैं शक्लें पत्थर की। बहुत बहुत शुक्रिया। शेर अर्ज करती हूँ कि कैसे जीता है वो खुद में घुट घुट कर, कैसे जीता है वो खुद में घुट घुट कर, कौन सुने कुचली आवाजें पत्थर की, कौन सुने कुचली आवाजें पत्थर की। शेर मुलाहिजा फरमाए कि बहुत शुक्रिया। शेर देखिए कि घर से निकलना अब अपना नामुमकिन है, घर से निकलना अब अपना नामुमकिन है, जब बारिश हो दाएं बाएं पत्थर की, बारिश हो दाएं बाएं पत्थर की। शेर देखिए कि इंसानों ने पेट से बांधे हैं पत्थर, इंसानों ने पेट से बांधे हैं पत्थर, और कहाँ तक ठोकर खाएं पत्थर की, और कहाँ तक ठोकर खाएं पत्थर की। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाया कि अक्ल पे पत्थर दिल पत्थर, दिल पे पत्थर, अक्ल पे पत्थर दिल पत्थर, दिल पे पत्थर। आओ तुम्हें रुदाद सुनाए पत्थर की, अक्ल पे पत्थर दिल पत्थर, दिल पे पत्थर, आओ तुम्हें रुदाद सुनाए पत्थर की, आहें सांसें आंखें बाहें पत्थर की, क्या ऐसी देखी हैं शक्लें पत्थर की। बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा आज गला मेरा खराब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ एक गीत गुनगुनाने की। जी बहुत दिन से थोड़ा जी कुछ सफर में रहने से गले में कुछ खराश आ गई है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ। काफी दिनों से गला खराब है। इरशाद। गीत आप सभी के सामने रखती हूँ, देखिएगा। ओ मेरे हमदम हमराही, राहे दिल यूं मोड़ना, ओ मेरे हमदम हमराही, राहे दिल यूं मोड़ना, डाली डाली महके चाहत, राज़े दिल यूं खोलना, डाली डाली महके चाहत, राज़े दिल यूं खोलना। देखिएगा। डूबो तुझ में तुझको पाऊं, रंगी कर दूं ख्वाब को, डूबो तुझ में तुझको पाऊं, रंगी कर दूं ख्वाब को, नारंगी धागों से
आपको कैसी मुश्किल भी आ जाए, साथ कभी मत छोड़ना। ओ मेरे हमदम हमराही, राहे दिल यूं मोड़ना। क्यों जलते हैं परवाने ही, राज सितारों से पूछो। क्यों जलते हैं परवाने ही, राज सितारों से पूछो। किसका दर्द है गाती मौजें, मौन किनारों से पूछो। निज रूहे दीपक संग मेरी, रूहे बाती जोड़ना। ओ मेरे हमदम हमराही, राहे दिल यूं मोड़ना। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गजल आप सभी के सामने रखना चाहती हूँ, देखिएगा। बन के मेरा लिबास आ जाओ, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। बन के मेरा लिबास आ जाओ, दूर मत जाओ, पास आ जाओ। जाओ, दूर मत जाओ, पास आ जाओ। कब तलक दूर मैं रहूं तुमसे, कब तलक दूर मैं रहूं तुमसे। तुम हो जीने की आस, आ जाओ। तुम हो जीने की आस, आ जाओ। शेर देखिएगा। मेरे दामन में दूरियां रख कर, मेरे दामन में दूरियां रख कर, अब हो तुम भी उदास, आ जाओ। अब हो तुम भी उदास, आ जाओ। बहुत शुक्रिया। शेर देखिएगा। मुंतजिर मैं भी हूँ तुम्हारी तरह, मुंतजिर मैं भी हूँ तुम्हारी तरह, लेके आँखों में प्यास आ जाओ, लेके आँखों में प्यास आ जाओ। नाम तेरा धरा पे लिखा था, नाम तेरा धरा पे लिखा था, उग चुकी उस पे घास आ जाओ, उग चुकी उस पे घास आ जाओ। और आखिरी शेर देखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।
तिरगी पास भी न आएगी, तिरगी पास भी न आएगी, लेके जो तुम उजास आ जाओ, लेके जो तुम उजास आ जाओ, बन के मेरा लिबास आ जाओ, दूर मत जाओ, पास आ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब जी, बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर। वाह जी बहुत शुक्रिया। ये थी इंडिया के सूबा बिहार के शहर पटना से आराधना प्रसाद साहिबा। बचपन से ही शायरी कर रही हैं, बहुत खूबसूरत शायरी पेश कर रही थी। और आप शाजी आलम शाजी साहबा को आवाज दें। शाजी आलम साहब का आवाज दें, हो सकता आ जाए। शाजिया आलम शादी साहबा का माइक उनका म्यूट तो नहीं है, अगर खुला हुआ है तो ठीक है। मोहतरमा शाजिया आलम शादी साहबा पाकिस्तान के शायद कराची से नहीं है, आवाज नहीं आ रही उनको। जी फिर अब हम चलते हैं इंडिया ही के एक शहर हैदराबाद दक्कन से मोना एलिजाबेथ साहबा भी आज नहीं आई मेरा ख्याल। मौजूद हैं? जी मौजूद। जी मोहतरमा एलिजाबेथ साहिबा, मोना एलिजाबेथ साहिबा इंडिया के शहर हैदराबाद दक्कन में हिंदुस्तान की कई जबानों में शायरी करती हैं। तराजम के भी कई कुतब शाया हो चुकी हैं। आपकी शायरी की 13 कुतब छप चुकी हैं, जिनमें 4 किताबें उर्दू शायरी की हैं। हैदराबाद और लखनऊ से अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। आपसे दरख्वास्त है कि अपना खूबसूरत कलाम हमें अता करें मोहतरमा मोना एलिजाबेथ साहिबा। बहुत शुक्रिया। हेलो, हाँ जी जी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ, जी जी बहुत शुक्रिया। और आज परवीन शाकिर के 2 अशार से शुरू करती हूँ। एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल के रेत पे, एक नाम क्या लिखा तेरा साहिल के रेत पे, फिर उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही, उम्र भर हवा से मेरी दुश्मनी रही। और एक है कि कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, कैसे कह दूं कि मुझे छोड़ दिया है उसने, बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। सदर साहब की इजाजत से एक गजल। मतलब है, हर पे दुआ है तेरा नाम, हर पे दुआ है तेरा नाम, लब पे सदा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बहुत आवाज धीमी धीमी है। ओके, जरा गरज के बोले जरा। अब गरज के बरसे ठीक है क्या? हेलो, अभी आवाज अभी क्लियर है। हरफे दुआ है तेरा नाम, लब पे सदा है तेरा नाम, तेज हुई दिल की धड़कन, तेज हुई दिल की धड़कन, जब भी सुना है तेरा नाम, तेरा नाम। भूल गई खुद की हस्ती, गई खुद की हस्ती, याद रहा है तेरा नाम, याद रहा है तेरा नाम। लहरें थम सी गई, दर्द लहरें थम सी गई,
जब भी लिया है तेरा नाम, दर्द की लहरें थम सी गई जब भी लिया तेरा नाम, लाखों में है तो यकता, लाखों में है तो यकता, सबसे जुदा है तेरा नाम, सबसे जुदा है तेरा नाम। वाह। आखिरी शेर है कि मुझको बेसुध करता है, मुझको बेसुध करता है, कैसा नशा, कैसा नशा है तेरा नाम। और कहता है कि मिट न सकी मोना तहरीर, मिट न सकी मोना तहरीर, दिल पे छपा है तेरा नाम, दिल पे छपा है तेरा नाम, हर्फ दुआ है तेरा नाम, लब पे सदा है तेरा नाम। बहुत खूब। सदर साहब की इजाजत से एक और गजल। इरशाद इरशाद। नींद ने मुझसे की दुश्मनी देर तक, नींद ने मुझसे की दुश्मनी देर तक, याद तेरी सताती रही देर तक, याद तेरी सताती रही देर तक, चांद बादल के पर्दे में जाकर छुपा, चांद बादल के पर्दे में जाकर छुपा, चांदनी भी कहीं खो गई देर तक, चांदनी भी कहीं खो गई देर तक, अलविदा कह के तुम दूर मुझसे गए, अलविदा कह के तुम दूर मुझसे गए, राह तकती हुई मैं खड़ी देर तक, राह तकती हुई मैं खड़ी देर तक, अलविदा कह के तुम दूर मुझसे गए, राह तकती हुई मैं खड़ी देर तक, दोस्त मसरूफ थे और तन्हा थी मैं, दोस्त मसरूफ थे और तन्हा थी मैं, गुफ्तगू खुद से ही मैंने की देर तक,